He smiles. So, ayan. Kakain na kami ni Mother ng agahan. Hi, Mami Abby. Good morning. Ayan si Mami Abby, oh, katong tighatag sa mo ag diaper. Na good morning. Ikaw ba? Ikaw ba? Nico Rigor, shout out. Igna ba? Good morning. Ikaw. Sige. Sige. Na good morning. Ikaw ba? Ikaw ba? Good morning. Ikaw. Clarice Makabadbad. Morning, Mami. Virginia Gino. Ina ba? Good morning. Ina. Di man siya. Ryan Paglas Vlog. Shout out. Alice Rimpos. Si Ina Mao. Good morning. Nico Rigor. Shout out. Si Ina Mao. Shout out. Michelle Padin. Bibig Bayeta. Shout out. So, ang kinain ni Mother ngayon is Quaker Oats. Jovelyn Bungalon. Nasa Antilinlin, oh. Antilinlin ba nga? Kuan, Koljongjong. Morning daw nang. Ingon siya. Morning nang. Morning te, Angkol. Morning. Estelita Felizardo. Maria Christ. Chacha. Good morning. Yan, dali ag tulon. Quaker Oats lang sa taron kay morning man. Darong gaon na. Estelita Felizardo, Angelina Batis. Ay, Thames Lamparas. Emily, good morning. Charlene Balisalisa. Si Ina Ma, happy morning. Annie Martinez, Jonilyn Ornopia, Rian Corminal, Rose Frias. Hi, Amanda! Good morning, Amanda. Apa tu? Apa? Apa tu? Apa supo? Ito si Amanda ba? Katong siksi nga bayot anhi diri. Itong pista. Apa to? Aljon Manday, Nenet Babad, Bing Tonyakaw. Wow, ang dami natong viewers ngayon. Mary Jane Galvez, Ina Soto Pilante, and good luck, Madam Brenda, sa bakasyon mo sa Japan. Mag-enjoy ka doon. Marie C. Guangco. Apa to po? Apa to? Tapos po? Ashlyn, Phil of Guban. 400? Ano yun, Amanda? 400? Apa to sa Paul? Tabaso. Maribel Gamayot, Eileen Kuriyama. Ayaw lagi riyan. Unya na ta magkantahan mga alas 10. Okay. Wala tayo boses karon, grabe po ka sa kuha, we. Gabi hindi ako nakakanta kasi late ako nagising, dai, Diyos ko, mag-alas 8 na. Bel Sildo, Celine Johns, hi ante. Good morning, shout out kuya. Hi Kuya Secret, I love you. Lagaan mo yun si ate ha. Pasayahin mo lang siya ng pasayahin. Pakainin mo ng lato-lato, ha?
Punta kay kila ano? Kila Sisi Maymay. Regan Quizon, Maing Buntag, Lingling Estampa, Mercy Marcos, Diana Lerio, Blanche Hawkins, good morning. LV Bersamin, Bishop Pastilan, Ami Dinsing. Hello Ate Binets. Aileen Kuriyama, Randy. Hi Nanay Randy, I miss you. I love you, very sweet. Oh, sabi ni Amanda, apa to? Apa, apa, apa. Janet Mediha, Mona Lisa Antido, Myrna Paz, Beshi Pastilan, Grace Abalde. Kuya Secret, pakainin mo lang sa Ate Celine og lato-lato para hindi na siya ma-stress. Para hindi na sumasakit yung dibdib. Miss, okay naman Nanay Randy. Michael Garcia. Shoutout Jennifer Baker for Streamos. Wapa daw from Hippodrimo. Jeneline Lububan, salamat. Maria Isabel. Cheryl Cerejo. Grace Lynn. Lorelai Savidra Tapdasan. Ay nang binita si Lalay ba? Anak ni Juan. Itong imong gipuyan sa Manila. Lolex Colarina, Mean Paran. Myrna Paz, Daisy Panilla, Edna Akain. Good morning, Ma'am Edna. Ronel Antilion, Mylene Talongko, Mona Lisa Antido, Teresa Matsuda. Maganda pag walker os kasi bilis niyang makain. Mian Paran, Marina Pasbeng Tunyakaw, Hazel Sabihon. Apa? 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 Sabi ko, lilipad na si Madam, magbabay na siya. Edkat Kajiwara. Daisy Panilla, thank you. Michelle Tamba, Amanda. Apa? Apa tutu tapa? Apa tapa? Apa? Asuncion Pichi, Reham James Luntua. Stroke po. Maana Par. Dagan ba ng buhok ko eh? Tang-tang oh. Ano man eh? What's happening to your hair? Very ano. Hindi, kaon. Batang Waray Motovlog. Shout out Catherine Salvo, Emma Surigao, Catherine Salvo, Karin Liacuna. Good morning, Samantha Love. Samantha Love, Baby James, shout out. Please follow Mami May and son Philip, Abby sa kanilang page. Apa to? It's okay not to be okay. Apa? Apa? Sends Zyron James. Baby James, good morning. Okay naman po. Archie Istokoning.
Jing Traso. Maka-istorya siya pero nguho. Josie Villasiran, Anita Itor. Wala ba tayong patala ngayong morning? Kasi Rona Kalaliman, morning nanay. Den Kay o Den Kay. Walang patala si Mayor ngayon. Tala. Jocelyn Piñaranda, shout out. Tala. Baby James. Ganun pa rin Baby James. Riham Jim Luntua. Kaya nga Daily Memes, hello, morning. Ann Olano, shout out. Maricel Decena. Yes, Imiat Navarez, she's 54 years of age. Eileen Villacampa is watching. Marie Tim Hall. Alma Granada, wow, I love the apelyido. Daily Memes from Karkar, Cebu, Sari. Nico Gabriel, hi Nix, how are you? How's Mama Gab? Ano man? Nasa nang digwa ha? Yang, good morning. Jocelyn Piñaranda, Sherlyn Luaton, Imiat Navarez. Yes, of course. I'm proud that we were. Miss you, Nix. How's Mama Gab? Yan si Nico Gabriel, ang anak sa kumanta ng Natatawa Ako. By Gabriela. So, we're magkasama kasi before sa bar. Si Mama Gab. Shania Barlo, Eileen Gasmin, shoutout Ilaang. Cynthia Sanchez, Basrat Ali. Yan, si Nico is the son of the singer behind the song Natatawa Ako. Josis Kadlagan, shoutout. Or Josis or Joseph. Josis Kadlagan. Sherry Joy Kumajig. Zinaida Liandino. Helen Aquino, shout out. How can you see into my eyes like open door? Emiat Navarre. Yes, laban lang kita ni Jesu nga mamaha wali. Josefa Bondi, Edith Dizon, shout out. Cuevas Gina, shout out. Gina Saluper from Hingoog City. Good morning. Nanapoy sana tingog sa Manggabas. James Dugarian, Evelyn Alonzo, Edith Dizon, Beth Monsanto, shout out. Pintor Zain Day or Yad. Dory Usop Asis. Glyza Carr, shout out. Pero masakit yung ngepin ko. Rizel Cho, shout out. Kunti na lang, mother. Oh. Luz Gilia from Antipolo, Vicky Vargas, shout out.
Von Gayol. Liju Cabaneles Gorimo or Omirog. Thank you sa 40 stars, Vicky Vargas, May Dilig, shout out, Emma Yugo, Precious Amontos, Susan Tuban Martinez, Luz Gilia, you're welcome. Ayan, hindi na tayo mas-zero, meron tayong 40 stars. Pretty Shishi. Oh, baka may mga 40 stars din kayo dyan, send yun na. Huwag kayo mahiya, oh. Sige na, oh. Nora Nicole Ma, shout out. Jeremy Ronquillo Gonzalez. Yun na, kay gamay na lang. Gamay na lang. Sige. Yan na lang busog pag morning kay okay na ng afternoon o ka ng tanghali. Dili kayo. Good morning, Jeremy. Celso Lirasan. Dang Gamboa Soto. Susan Martinez. She's a stroke patient. Ron Sweet Malonzo. Shout out. Julie R.K. Susan Martinez. Castillo Ian. Chizian, shout out. Dali, nagkaon. Fern Batsley from Davao City. Arlisa Piral. Madeline Abordo, good morning. Last Vite. Very good. Jovi Sarmiento, Analisa Sibes Moya, shout out. Sa'yo ang Irma Mamak, Alice Rueda, Madeleine Abordo, malarga na si Madam Bren. Yes, hindi ko maadto kay wala pa manahuman ang election. Mahal ba pamasahe pabalik-balik sa amo? Thank you, Arlisa Peral, Princess Cacho, PJ Marquez, Serenia Rojas. Yes, oo. Laagan juday ka, PJ Marquez. Nice to see you too. Connie Rizolta, shout out. Princess Cacho, okay naman po. Rini Ay, shout out. Okay. Inom. Oliva Loho, shout out. Prince next month pa, mga 18. Tunla na. Joanne Carias, Madilim Abordo. Meron po ba?
Meron pong ano. Nasa 18 pa po yung dating niya, o mga 19 pa po yon. Biday Reyes, morning. Joy Sabal, Vivian Basbas. Mm. 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 Sige. Mana? Deborn Cabornay, Michelle Carnosa. Hi, Ate Michelle. Mga diaper. Ang dami ng diaper ni Mother. Grabe, dinala pa talaga ni Althea yung mga diaper. Joy Sabal, Daday Paho. Shout out. Nag-ano siya no, over baggage siya kay mabigat kay yung diaper. Nung nagbili nga akong diaper sa Manila, ano yon, bali 10 pack. Nabayaran ko nga nun, Manila lang yun ha, 800 na. 800 pesos. How much more, Hong Kong pa yung galing sa kanya. Jay Kunahap, good morning. Ayan, tapos si Mother kumain. Ang mata sa mga dalaga ay dili dalaga. Prinsesa nga bakit. Prinsesa nga bakit. Los Mondala, Analisa Moya. $54. Sa 18 pa po, Princess Cacho. Aris Corazon, Lovely Oy. Sure na gid nga 40 atong stars. Madam Duyanan Lynn Magno Kangayo. Josephine Celeste, shout out. Vine Dales or Dales. Watching from Edmonton, Canada. Hello po Ma'am Len Magno Kangayo. Karon man iyan larga. Maynard Wilson. Hi, Ma'am Maynard Wilson. How are you? Yan kakatapos ng kumain ni Mother. Baby Mag-Atas Clores. Shower out. Mac Jake Dagpin. Lovely Oy. Good morning. Nakita sila ni Jenjen Tanday og mga followers. Nag-meet and greet sila. O, sana all na-meet and greet. Ako greet lang sa gid ha. Oh, ingat sa pag-uwi, Madam Maynard Wilson. Ingat ka po. Okay, dyan po ako niyan kasi November 19 naman balik ko from Tacloban. Mga 18, pwede ka naman siguro. Mga 18 pa po yung balik ni Madam. Ping Ping, Elisterio, Mac Jake Dagpin, Cynthia Huso. Yan, may ano naman. Oh. Hi, Ma'am Connie Madge, DJ Kunahap. Shara Usama to J. Ay, oo nga, magkasama pala kayo, no? Hi, Ma'am Connie, Chef Kenny, Althea Rano, shoutout. Sure na gid nga 40 ratong stars karon. Unsa man ni siya? Sure na gid na. Pagtarong baya mo. Mamaya pa ako mga 10 PM 10 AM mag-live. Ay Ricano, shoutout. Mag-live kantahan later kasi. Oh, Mac Jake Dagpin, thank you sa 99 stars. Diyos ko, naawa din si Mac Jake Dagpin.
Manex Abrogar, hello. Princess Cacho. Okay po, nandun ako niyan. Manex Aspa Abrogar, Laila Adalia Sandil. Sige, Princess Cacho. See you there, and the binagol is I love it, and the chocolate moron. Wati Aris, bahasa apa itu? Ha? Malaysian po kayo, ma'am? Gwen, pwede hatagi ko Gcash number ni mo. Sige po, Mama Dilim Abordo. I-PM ko po sa iyo now. Jovi Hardin Diaz. Jay Kunahap, thank you sa 50 stars. Ganyan, ganyan. Kasi Katakulan, shout out. Cynthia Huso. Sige po, ma'am. Cynthia Amping. Marvic Andrade. Jen Biduya. Ayan. I-PM po kita ngayon, ma'am. Madilim. Salamat po. Amy Apolinaria. I'm happy for you. Malaysian ba yun? Iawati bahasa Pilipina dia kakap. Jay Konahap. Ano ba yun? Peng Sumagang, Rica Dalisay. Oh, that I am, even if Indonesia. Drive muna ulit there. Okay po, Ma'am Connie Madge D. Evangeline Fuji. And Julie. Kuwan din siya, Indonesian. Teresa Marie Noel. Are you open to publishing your chururut? Hello, mga scammer mo. Tigilan nyo nga ako. Hello. Roy Sumampong from Davao City. Hi, Madam Twinnie Rutsin Manggubat Argota, Jennifer Sumpok, Christy Gutierrez. Ang Indonesia kung mo istorya, daghan mga letter N. Kung Malaysian, daghan mga letter A at saka U. Okay. Edison Kwambot. Henry Uyaaw. Good morning. Good morning. Nag-PM na ako sa iyo, Mama Dilim. Teresa. Ay, Jay Kunahap, thank you sa 45 stars. Wala pa under si Jay ngayon, oh. Henry Uyaaw, Teresa Marie Noel. Love you to Teresa Marie Noel. Jay Kunahap, thank you sa 45 stars. Carl James Oraca. Christina Aquino, shout out. Saman? Ha? Gapadi us-us ka man hinoon. Mura man kagkuan. Jeric Venturina, shout out. Tezi Lindio Pugoy. Mary Jane Mangilit Cruz, Merly Saranilio. Even if Oh,
Go Raquel. Hello, Sissy Bells. Mayang buntag. Mayang buntag. Please follow Go Raquel sa kanyang page. And thank you sa 50 stars. Love Marie. Shout out. Alam mo, Ate Gwen ko, kung naa diretsos send, kung wala hilom lang. Send mo Gcash, Gwen. Ay, salamat Ma'am Teresa Marie Noel. Sige po. PM na lang po kita, Mama. Thank you po. Ayan, Mother. Marami tayong Gcash ngayon, Mother. Love you too, Sisi. Jocelyn Adizas. Gamuyaw, Jocelyn. Jenny Liantino. Yan, sige. Teresa Marie Noel. Teresa Marie Noel. Kasaba ba ninyo? Sana ma-PM natin sila. I'm happy for you, know that I am. Ay, ito. MJ Raimundo. Jay Kunap, salamat. Mayang buntag, Gwen, at sa mama mo. Dripping RC Maria. May, shout out. Gloria Vicente, Reina Antonio, Keith Davis, shout out. So, ayan na nga. Nag-PM na nga ako kay Mama Maria. Mama Maria. Mama Maria. Alay, katawa ba? Katawaan lagi ko ni mo na. Salamat sa pag-mention, Sisi. See you on Friday. Yes, Sisi. Thank you sa 50 stars. Jay Kunahap, thank you sa 50 stars. Esmeralda. Ano ba to? Esmeralda Ira. Highway, magod ni mo at Banggod. Romel 1, good morning. Caldache, Sarah Jane Catanos. Oh, highway gikay siya. Caldache, halapayat ng mama. Oo, ganun talaga kasi sasali siyang Miss Gay Philippines. Caldache, salamat. Namayat lagi mo mama. Lovely Palyarcon, Dimitelia Melski, John Lloyd Concepcion Santos, Vicky Ramirez. Kasi nga po, sasali siyang Miss Gay Philippines. Para makuha ang best in swimsuit, kailangan magpapayat talaga siya. Neth Gamboa, Samuela de la Rosa, Melody Cabactola, Noel Mercado. Good morning. Di ba, Ning? Kailangan payat siya para pag best in swimsuit, iya ang makuha. Jay Kunahap, thank you sa 50 stars. Ala, pandar talaga si Jay ngayon. Nakasahod ka rin siguro sa 4-piece Jay, no? Sana all. Pendon Maya, shout out. Nakasahod ka sa Seth Adamski Segovia, Samuela de la Rosa, good morning. Oscar Domagal, hi, good morning. Ang pinakagwapa. Vlogger ng Pasay, good morning. Agay, sana all. Genesis, oh hi.
Sana all, Jay Kunahap. Nakasahod sa ana-ana. Salamat, Ma'am Teresa Marinuel. Daghang salamat po. Norse Canoy Sakuber, Joy and Arcipe. Maluwahing morning. Lenlen Villartas, Yawa Route. And sa mga team palaging gutom dyan, Team Go Raquel, sino pa ba yung nandyan? Team Organic, sino pa yan? Nandyan na. Oh, ni Tilab si Mother. Sana all may kaana-ana. Rosalina Espinosa, Annalie Ribs, hello. Marisa Jones. Jel Flara, shout out. Dito muna kami sa labas kasi hindi pa masyado mainit kasi ano pa, no oras pa ba yun ngayon? It's 8 in the morning. Lily Visana, Sebastian Lawas from Surigao del Sur, Jean Bantillan from Bayawan, Negros Oriental, Florence Sistoso. Good morning everyone and welcome to Neneng V channel. Jen Ihong, shout out. Marifel Rapada. At dito po ay magkakaroon tayo ng libreng tuli. Ang gamit ay ngipin lamang. Ganito ang pagtuli. Chichay, Marisol Ibanez, Lily Visana, good morning. All the way from, taga saan ba ito si Lily? Davao City. Halin yun, mga youth sa Malaysia, rampa lang sa bar, makadats ka na ano, pahanip, matara na. Sige, I process ko muna yung papers ko. Cathy Fernandez, Jocelyn Borondia. Salamat po. Joe LB. Kung pwede lang lumipad diretso ngayon, nako, lilipad na talaga ako. Chichay from Bacolod, shout out. Jeneth Kuching. Kuching, ching, ching, ching. 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 Mild drip. Shower out. Shower out. Marie Alets. Sige ate gawin mga Malaysian hilig sa mga chubby tambok ano kapal lipad na tara na. Diyos ko day. Kung pwede lang day. Ang tagal ko nang lumipad day. Actually yung nanay ko dati is going to Malaysia inabuntis. Lola Vlog shout out. Kasi nawili sa lato-lato ni father. Nawili siya sa lato-lato ni father. Nasa kwarto pa po, Mary Jane Mangilet Cruz, Jessie Escobedo. Nawili sa lato-lato, ayun, hindi natuloy sa Malaysia. Factoran Marilyn. Nakatilaw man sa lato-lato, nawili. So ayun, hindi natuloy sa Malaysia si mother. No? No? Malaysia unta ka no? No? Bernie Castillon, Josephine Banges, Lola Vlog, thank you sa 50 stars, Lola Vlog. Jocelyn Borondia, salamat. The Divan, Hazel. Kayo nga, Celine Santelices.
Big Boy Dio Faunilian. Vernie Castellon, good morning. Muna giingon nga lato-lato pa more. Jerma Obio. Shout out. Jay, thank you ulit sa 45 star. Mga youths transgikan Pinas permilo pa Dubai ng Sharmota dito. Kayang The Divan Hazel, good morning. Michelle Bathan, Rochelle Manapol, Emma Gardon, Bernie Castellon, Jerma Obio, Big Boy, Ligaya Sol, Che Malikay. I need a big boy. I need a big boy. I need a big boy. Boy. Chuchay Katao. Tawa ka ron na. Margie Lugo from Jensen, Che Alandoni Malikay, Angel Vox. Naman diri bar mga bisex o gay daghan man mga customer halin gyud. Mahalin kaniya kung lato-lato dira nga gamay. Marites Alegred. Mabenta kaya yung lato-lato ko dyan, Jay? Marlene Fuentes, good morning. Eleanor Hanyo, shoutout. Minerva Buffetti. Mogani. Katawa siya pag may yung lato-lato. Arnally Ribs from Manila, shoutout. Dennis Arnado, kailan punta man sa farm? Alis na si Manila. Sa kuan pa after election, Robert Tipasi, Emma Gardon. Yes, paalis na si Madam ngayon. Going to Manila because tomorrow ang kanyang flight going to from the rising sun, from the land of the rising sun, Japan. Teresita Arnacelo, Madam Tere, how are you? Joanna Marie Vergara, Maribel Buscagan, Aluna Gilyamak or Kamalig, Marilo Bernardo, good morning. Burns Estrada, good morning. Marites Aligred from Singapore, good morning. Kinsa man bilin sinaguan, wala mga bayot. Tawag si Mia dito, Mia lato-lato, andun naman siya. Josie Gigante, Virgil Roldan, si Kuan. Thank you Jocelyn Borondia, pero kahit marami akong inaano naman ng iba, ini-skip kaya hindi tayo abot this month sa live ads, wala tayong sasahuri next month. Myrna Morada, Eleanor Hanyo, going po siya ngayon, Eleanor, going Manila. Pinky Calizo Montinola, ay amping kadira Ma'am Tere. I need a big boy. I need a big boy. I need a big boy. Oh, hi is that guy? Maribel Unta, shoutout. Pagdali mo, panlimpyo na din mo.
Akong pasalubong ka. Lahi man ang ilong ni Mia. Oo, lami na siya ilong. Besit Tiri, shout out. Mukha na siyang babae. Okay naman siya, ma'am. Ganun pa rin. Linson Strada, Aura Maria Salorico, shout out. I need a big boy. I need a big boy. O kasi ma'am, kasasali po siya sa Miss Gay Pangkalawakan, ma'am. Linson Estrada. Vanessa Laura, shout out. Janice Lugas. Abi na ko sasali si Mia Miss Gay. Miss Gay atay man na siya. Siya maiwan doon tapos nahulog na sagka. Mamis, hello. Ikag pa di us, mother. Ang kamot. Mother, kaya ba? Kuha na po na. 1, 2, Remart Benedicto, ano na? BC Tiri, shout out. Euphemia Catalan, Rasi Taginod. Si Inday pupunta Manila yata, tapos si si Oyong, syempre doon yan sa kanila. Presi Palero, tapos si Jigjag. Ewan ko kung, ayun, dyan lang naman yun sa baba. Kila Brenda nakatira eh. Very near lang naman yung bahay ni Jigjag. Pwede siya uwian. Okay lang, Raymart Benedict. So, kumusta na si baby mo? Malaki na ba? Pwede na ba yun? Palakihin mo na agad. Daki All Shop Himino. Lermas Vlog, good morning. Lagak Jason Andrino, shout out. Emily La Queen Green, hello po ma'am. Hi! Tora, nahulog na. Loe man balay ni Lamia dito, wala tao. Mo gani, Jay ko nahap. On the way na kami sa Cagayan. Charot, Remart. Neth Yours, Emily Cruz, Marites Talod Valdez, Irene Orcales, Maribeth Mamulang. Hi Ma'am Emily, Laquane Green, Roberta Isip, looking good si mama mo. Kasi busog na siya kasi nakakain na siya ng kaniyang breakfast. Lenny Maglangit, shout out. Neth Yours. Nasa airplane na kami. Charot! Bakit taga Cagayan ka ba? Hindi ka naman taga Cagayan eh. Taga ano ka, di ba? Taga saan ka nga, Remart?
Almas Costello. Oh, murag magdungan sila adto karon. Casper Narap call backup. Emily LaQueen Green. Okay naman po. Thank you sa 50 stars. Phoebe Mackenzie. Si Kono, si Madam Riza. Good morning daw, Sister Binets. Si Riza ba nga pakulba ba? Morning daw. Remark Benedicto Leyte. O, di ba? Ba't mapunta kay sa Cagayan? Unless Susan Bueno, Santos Duday, Annalyn, shoutout. I need a big boy, I need a big boy. Arlene Honcelia Suzuki, good morning. Thank you sa 50 stars. Ti Arlene, daghang salamat. Nengka, arigato gozaimasu, ohayo, ohayong buntag. Ohayo mig kwarta. Remart ba na ni ati katong ating gamay? Oo. Mamasko kami dyan. Mary Ann Algozo, Jennifer Ferrater. Sa Tiyuki ang iyang Vana, ayang asawa. Joy Pido Omanita. Si Yuki. Si Yukiki. Si Yuki, si Yuki. Geraldine Nakagawa, shower out. Heidi Ikubin. Para sa yata sila later or next day pa si Inday. And I don't know kung totoo ba yung sinasabi ni Inday na pupunta siya. Hindi ko rin alam. Gina McDougall, hello, good morning. Yes, gwapo talaga yung si Raymar. Tapos, meron din pagmamalaki. Yes, Ma'am Jocelyn Borondia. Siyempre, uwi tayo ngayon kasi election. And then, at the same time, si Madam kasi hindi yun, registered doon sa barangay nila. Kaya okay lang na umalis siya sa election. Pero tayo, hindi pwede kasi yung kapatid ko, kasi is chairman, tumakbo. Tapos, at the same time ay uundas na. So, kailangan natin umuwi para magtirik ng mga kandila at magnilay-nilay. Love, gahilan, and magbigay ng respeto sa mga mayapa nating mga kamag-anak para naman sa ganun. Iyon yung natin napaglakihan na every All Souls Day and All Saints Day, nandun tayo sa sementeryo para magbigay respeto sa mga namayapa nating mga kamag-anak. So, mahal kasi yung pabalik-balik tayo. So, diretsuhin ko na hanggang isang buwan dito. O, diba? Malapit naman Ano na ngayon? 24? O, 24 na ngayon. Heidi Ikubin, she's stroke patient. Love Gahilan from Baguio. Hello, Ma'am Love. I miss you. Tagal mo na hindi nagpaparamdam. Ma'am Love Gahilan. Ria Pataki, shout out. Helen, shout out. Tilab ka? Ha? Ha? Tilab ya ka. Bebs Vilbar, shout out. Kailangan ko ikaw sa bawat sandali. Kailangan ko yakap mo
Rhea Patake. Salamat. Kaya nga Ma'am Love busy talaga. Arjun Maginay siya ron. Kailangan ko ikaw dito sa buhay ko. Paano na? Mary Jane Mangilid Cruz. Hindi na Mary Jane. Charas. Hindi ko alam kay Madam. Stella Sarte. But for me, hindi na. Oh, di ba? Tapos masama na naman ako. Hindi yung kasi alam yung kwento. Kaya huwag kayong magmamarunong. Melanie Housing, Jonalyn Lemmy. Hindi naman kami ang tawag nito, hindi naman kami reklamo kung pabalikin pa siya ni Madam. Pero for me, wag na, 'di ba? Bebs Vilbar, yes po. Wilma Moral Dait. Thank you Ma'am Teresa Marinuel. Ingat ka po. Salamat po ng marami. Aida Lakdaw, good morning. Rosemary Zamora, shout out. Jocelyn Barondia. Ay, morning. Ikaw din po, Ma'am Love. Ingat ka rin. Jo Sarmiento Languyan. Arjun Maginay. Shoutout sa Sigop Group na sila Raven, Carion, Cherryho, Aname, Lanzadera, Sarcano, Martinez, Miji, hello po. Torrefil, Janet, Joe Pikes, Rosemary Zamora, Aida Lakdaw. Jocelyn Boronia, Flores, subscribe kaya later lang ako nag-comment, nag-like or nag-heart lang ako sa live. Salamat po, Ma'am Jocelyn Boronia, Vilma Barbadia, Joe Sarmiento Languyan, good morning. Maricel Mendoza, good morning. Janivilin Ondag Rodriguez, good morning. Aurora Guzon, Asuncion, Lianza. Aurora Guzon, good morning. May umakyat na sa puno namin ng ng tuba, ng niyog ba. Ayan. Para magkuha na ng tuba. Leo Rose Mijares, good morning. Asuncion Lianza, you're welcome, Quezon City. Daghan nagtuba siguro. Okay? Tuba. Villa Rubio, Jody Rafael Santiago. Maraming tuba yun guys. June Maravilla.
Mamaya makikita nyo yan. Yung tuba. Pag tapos na siyang sanggot. Rudy Santiago, you're welcome. Rodriguez Jessa, Janet Dumoran Solivio, Ellen Robion. Marites Raga, Joylyn na iba. Marisa Estacion, Len Ricio. Arjon Maginay, Nerika Malapaya. Hinog na? Mas hindi po ko kauna na ha. Asam dito isa? Kanang sa ubos? Law pa? Raven Carrion, gipangita ka, hoy. Teresita sa Paula. Nerika Malapaya, shout out. Raven Carrion, Arjun Maginanyawa na. Vilma Tagaro, Sonia Ilano. Mina Akad. So sana po makasali. Ano po yon, Ma'am Nerika Malapaya? Wala po tayong pag-games. Ano to? Wala pong pag-games dito, ma'am. Wala po tayo ganyan kayaman, ma'am, na magpag-games tayo. Saka naman pag mayaman tayo, ma'am, pag-games tayo araw-araw, ma'am. Mita Ping, shout out. Mina Akad, morning. Niya pa gabi ang dito sa
Gold K. Eno, shout out. Dapat, wala may kuan ron. Sa'yo man ni hapon, kaya ron, Yun na. hindi. Wala po ni Rika, oy. Pag meron, isa po kita sa, ipasari. Maria Teresa Di Pita Espaldon. Pag mag-post ako na akyat kayo kasi may paano dito. Ayan, umakyat kayo kasi totoo yon. Hi! Uli ako libo ka dito ko. Naman. Ito, ganun sila ang diyan-diyan rin, para nakagalang mo, be. Ano sila? Pero itong, yung masikat daw. Ha? Kanasa na niya, ano, ng siguro daw. Tama niya, inaakyan, kung hindi mo man. Ito pa, Alcite, niya ba Alcite? Elenovi, Liz Flor, Tio Leo. Shout out sa Simbrino family, Sabilio family, Abanda family, Mumulo Kinsey. Shout out. Gusto ito yung tambungan sa kontan. Naging yun. Ha? Ito yung... May buntag. Igsoon ni ang bana to kay igsoon ni Ismael. Nga matanog. Ay, Liberty man daw. La 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 la. Ito po yung baba. Melvin Rungo, shout out. Na, sige. La, sige. Ala. Oo. Tarungan bagtrapo. Hanelin Bundok. Mahal man to CS. 140,000 masiguro yon, isang sako na tabako. Fe Pedroso, Margarita Umanya, Fe Pedro. Kasi katugaling isa ra ka na oh. Kay 1.8 gani. Ano nagpipikit tama ko ta? Mo man ay pasalubong dito gikan. Kasi naman kami ko na. Ikaw. Hi Mama Richo, good morning. Diyan sa una, usap din siya tabako. Wala nakita. Wala naman rin sa siya, nalulog. Mama Richo, good morning. Okay naman po siya. Romnick Ridonia, shout out. Asang to kung sudlay? Ambil sabi, itong brush. Gamit mo sa to ganina. Tapos dyan sa iligan, Iyati Festival. Alita sa iligan. Pagdali na dira ba, panlimpyo na panilhig. Winter day, shout out. Morning winter days. Jerry Gonzalez, shout out. So ayun na nga. So itong buhok ko is sobrang patay na talaga niya. So pupunta tayo sa Leo Revita Salon para magpa-treatment tayo sa ating hair. Pero hindi pa ngayon. Kasi wala pa tayong ukani Marie. Tsaka magbabayad ako ng aming muror. Morena Ributiaco baka tomorrow or next day. Ako makagawa doon. Todo share dito. May details sila dyan. Jocelyn Carrot. Meron na kompleto na ba meron?
Ikaduhang kumpleto na mo. Karon. Rerix Hermorosa, Marley, Maming. Pahawa din dira, be, pahawa ba? Pahawa dayon. Pahawa. Pahawa. Pahawa, 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 pahawa. Pangalan ko ah. Pahawa. Pahawa. Kung ibunalan. No? No? Ano ni may mga ka? Mm. Happy morning. Gwapa Ano mo. yung Jory kanina ka? Janet Villamel. Diba? Gwapa man ko. Hinlo man siya. Angeline Salvo. Diba? Oh. Ito naman kasi, patanggal ko tong mga ano. Ayan. Ipatrim ko yan kasi nga patay na talaga siya. Ayan, no. Sobrang dry na niya. Maita Perez, shout out. Pero doon man yan siya, ganyan. Ito lang naman, yan lang. Palarca Sara, shout out. Diba? Shell Mendoza, shout out. Maita Perez, good morning. Dailan Mendones. Johnny Escalante. Kadaw ba kanina itong Miss Grand ba? Nelson Dagami, shout out. Jocelyn Ilaw. Dailan Mendones from Doha, Qatar. Morning. Sige po, ma'am. Maita Perez, PM po kita ngayon. Evelyn Coquilia, shout out. Kalia Lopez. PM po kita, ma'am Maita Perez, ha. Wait lang. Maita Perez. Maita Perez. ZM Adam, shoutout from Saudi Arabia. Simplicia Merastano, Cloud Chang. Miss Ana. Melanie Navarroza, Relin Princess Leonard Cho. Sayong Tobilia Inate. Rerix Sumorosa, oo kasi Maita Perez from USA. Ayan ma'am, nag ano na po ako, ma'am Maita, nag-PM na po ako siya. Kasi nga po mag-e-eleksyon tapos mag-uundas. So, kailangan natin umuwi dito and hindi naman pwede na pabalik-balik tayo doon kasi nga mahal yung pamasahe. So, isang uwian na lang para diretso na sa Regina Alia, shout out.
Sayong, hello po. Rosalie Kino, Melissa Wenceslao, shout out. It's Mambo number 5. Melissa Wenceslao. Gina Fernandez. Pangkuhaan na dahil ni Diribe, joke. Ayan, pangkuhaan. Limpyuhin ni Diri tanan, oh. Ano yun? Che, Kuhaan na tanan, Dira. shippy. Kuhaan tanan. May parado. Kana po, Dira, oh. Kana mga... Kana, Dira, oh. Limpyuhi. Kaya wala man may kuan ron. Sige na. Ano ba pa ito? Unahan sa panlimpyo. Unahan sa... Kanong sa mong klase? Ibis pa man. L'Oreal Candava. Unahan sa pang panlimpyo. Hindi pa na po niya ba? Ay uye. Ay uye. Pangkuana dira. Uye. Panilhig din uye. James Salano. From Saudi Arabia. Ang dami nating taga Saudi ngayon ah. Heidi, shout out. Magaling pa na? Hmm? Matilya? Ay uye. Ay uye. Hello, madlang people, mabuhay. Many miss you. Many miss you. Nandito ako sa amin, James Salano. Bumuwi po ako sa amin. Sa aming bundok ng Tralala. Regina Alia. Idol ra mo dira, ma'am, sa Japan. Stars dira sa Japan, ma'am. Pwede matry. Amping, ma'am, Regina Alia. Ohio. Cruise. Nep or pen? Cruise. Pen cruise. Oh, di ba? My name is you. My name is you. Tessie Katubig. Vita Duenas. Kisa din yung bag dere o kuha daw ni be? Unsa kay jure? Kaning nas gawas? Oh, Unsa kay jure? sino ito na? Alam mo na, gusto na natirot sa mga kuan. Ato man na nas Na? oh. Kaya Jory, lagi nang gikuanan. Walang gusto lang niya natirot sa mga personal connection ablig na. Lalay Gonzales. Apil ang ilalo mo dito oh. Tuan ang bag. Oy, andera. Kuhaan ng mga kuan. Hirisod kayo na amo. Dili man good kung kuhanan lang gyud nimo, tarungon nimo. Daghan kay pa dito ilalom. Lalay ayo pag supak-supak lagi kay kapuyan kog paminaw ana. Kapuya kayo, uy. Pwede man good oh, di ba? Sus Ginoo ko kadali ana nga trabaho. Malisog ko, maliskitcher man. Pagay siguro mo daw. Malisog ko, iskitcher man, pwede din ama. Topa oh, topa. Ipang sabog na ana. Oh, di ba? Unsay mo nakita kuhaa. Taro nga, isibog pud na, isibog pud na. Pwede ni Malisog ko, iskitcher man. pwede na sibog dito sa imo dapit, ana. Sige. Sige. Masugod ko, iskitcher man. Elaine Buenviaje, ana, sige. Buen viaje. Kaplido? Oh, tarunga. Lord, you are positive, buen viaje. To ihulog din to kanang gingi dira ba? Ikuan ana. Oh. Di ba? Tarunga. RC Marifel. Good morning. Ana, very good na siya nga trabaho sa gobyerno. Alangga ka sa gobyerno.
Sige, tarungan. Mahulog lang na ano kung kuan. Cellphone. Anong pilik mata? Magamit pa na. Tarungan, tarungan. Ana, very good. Kaya si James Step. Muna ako iski. Very good kaayo. Mao, biyak. Ako rin labhan ang akong sapatos. Oh, di ba? Imuagid na, no? Dapat lang imo ginalabhan. Rafom May. Melvs Guillermo, di ba? Glyza Calad. Ngayon itong hanong isa sa gamay naman tayo. Isa itong tuba kagabi ino, kaya hapon no. Maayo po, maayo. Maayo po ang lasa. Ito ko nahubog. Jong! Wala ko kinis sa ilo na. Wala, di kaya. OS cake show it. Blawbog. Ha? Surrender mo blawbog. Dong, tagay ko isa kay nani ng be. Janet Ritis sa mga tagtuba guys. Isa ra kay nani oh. Pangpainit lang sa tong dalunggan. Kaya mag-wilding ko pagkahuman. Dahil ko sumbagon diri sa Mambalay. Kani oh. Kana una akong sumbagon ron. Penny Astuti. Paano ba yung kartan? Ha? Pain. Di na siya tamis? Na? Ano man? Ito sa dalilang ulat. Kaya ang mga... Pero tamis gamay dili gid ka lang pait kayo. Gwapo kayo binaw noon. Manginit gid atong dunggan ani Oo. nong. Ang sakto ra. Ay. Thank you nong. Me? Binaw. Ang sakto ra man no. Unya pa ito ganyan makuha ni Uto. Ah dali na siyang pait. Oh. Unsaon din na? Ang- Bakitakan ra. Kato kalulok yung ahugasan, tapos kayo, murag royal. Oh, Di pa mo dali, one. mamaricho lami kaayo. Tuba in the morning. Layo sa sakit, duol sa igit. Dapat pag mag-endorse kag tuba, syempre mo tilod siya kag tuba. Amana din ka oh. Tuba. Layo sa sakit, duol sa igit, ang tuba. Diba? Hi Langga, Carmen Fabriag. Ay, wala kuya. Walang pera. Doon sa unahan kuya, maraming ganap doon. RC Marifel, Victoria Shi. May nag-ano, alok. Salaset daw, tsaka ano, upuan. Diyos ko, yung upuan nga namin dito, naghuot na. Ang liit ang bahay namin, tapos kukuha pa kami ng mga ganyan. Kung kama pa siguro, kukuha ako, pero sa laset, ang gawin namin dyan, dyan na kami mahiga sa laset. Diba? Murag nalilepong naman ko eh. Nagi ko masumbagan ron. Kanang libat dira. Nailibat no. Bago na to ng libat. Ha? Muna inyong kuan. Ipanghatag karon 30. Tess Molina. Layo sa sakit, duol sa igit, tuba. Wag na, wala kaming pera. Wala kayong pambayad. Kaman nyo na ang tigas-tigas kasi bunot yung ilalagay nyo. Tigilan.
Gusto ko mga Joe foam, Uratex, Mandawi foam, ganon. Hindi yung bunot. Pag tumagal, ayan laki-laki ko. Pag tumagal na higa ng higa. Ayun na, bunot na yung nahigaan mo. Wala na yung foam kasi mas marami pa yung bunot kaysa foam. O, titigilan nyo ako. Wala, namula naman ko eh. Mistisa. Yes, Ma'am Elisa Felicilda, malayo sa sakit, malapit sa igit. Tuba. Elvera Horial Indaya. Nabiga, send mo doon James, diba? Asin lang. Tanawa. Danis, hello. Karina Castro. Hello, Danica Danis. Zel Liquido, shout out. From Davao, Danica Danis. Pero nalasing na ako. Belgian Hinay Fernandez. Wala siya magbantero na mo mahubog ko ning. Tulog ko dire. Bahala ka dira ning. Nahubog na ko ning. Hi, Ma'am Connie. Inom tag tuba, Ma'am Connie. Alam mo ba yung tagline ng tuba, Ma'am Connie? Malayo sa sakit, malapit sa igit. Sawada Aprilin, shout out. Pero nalasing ako. Natural flavor naman siya, pero nakakalasing siya, bare. Nakakalasing walang tuba. Naning. Marlene Dozone, hello. Parang nalilepong na ako. Regina Leah. Elisa Felicilda. Yes, Sawadi Aprilin. Kasi meron kaming puno. Ayan puno. Tas Monday to Friday sa sa umaakyat dyan yung niya, yung share niya. Tapos Saturday, Sunday sa amin. Shout out, Ma'am Connie Majdi. Nahelo ako sa tuba, ma'am. Tuba, Dool sa, layo sa sakit, dool sa igit. Kaya, tuba na para purigit. Nadette Imperial, Elizabeth Hart, nahubog man ko eh. Nahubog man ko, Ma'am Connie eh. Inaano na gali kagamay anong baso ba yan? Ang liit-liit nga yan eh. Shot glass yan to, pero nalasing man ako eh. Iba yung tama ng tuba namin Mamaya magkantahan tayo mga 10 na siguro. Pag hindi ako makatulog ngayon, nalasing ako sa tuba. Mary Grace Bertolchua. Diba? Masarap to, kinoter, no? Kinoter, tapos lagyan mo ng durian sa loob. Apakasarap. Apakamalinamnam. Bing Bermudez. Yes, ma'am. Ang iba nilalagyan ng durian. Ang bango kaya. Yung kinoter, ang bango, ma'am. Lagyan ng durian. Super sarap. Promise. Ay, Gargoles, Venezuela. Layo sa sakit. Dool sa igit. Purigit.
Purigit, purigit, purigit. Masya Natasha. Hello, Mala Faithful, mabuhay. Manny, Messiru, Manny, Messiru. I am still Ibarra, Benz Ups the second, yes. Buhanan tayo tumaba. Maganda to siya pag may jowa ka tapos hindi ka mag-toothbrush after mo mag-inom mga hapon. Mag-lips-to-lips ka ng jowa mo, di ba? Masukay ang jowa mo kasi amoy tai yung bibig mo. Kung may galit ka sa jowa mo, yan gawin mo. Uminom ka ng tuba, so wag ka... Yes, yan yung suka namin. Kasi yung share namin every Friday, every Saturday and Sunday. Tapos, yung tatay ko, binibenta niya yun kasi tag 80 pesos yung ano, isang galon. Con Cultura. So, ibenta niya ng Sabado. Tapos, yung Linggo din. Meron siyang ano, 160 per week. O, di ba? Ganesh Shrestha or Thresh. Vanessa Gubalaning siya lang. Pag uminom ka ng tuba, alam mo yung una mo maramdaman, yung mga dito mo, yung parang lupay-pay ka. Clarabel Sotelo. Evangeline Elmida, shout out. Michelle Peñas. Kaliba Dai. Regina Alia, syempre naman Ma'am Regina, kailangan natin yan basahin kasi nagtiyaga nga kayong ano manood sa wala namang kwenta to Catherine Bana. Sumbarites Alma, morning. Kaliba Dai, Destrada, hello. Wahala Ords. Kathy Barona, good morning, Miss Kari. Kari. Via Cruz. Leslie Di Goma, shout out. Lasing man ako Angie Dadakay. Mitchell Padin, hello. Emily Diskaya, shout out. Angie Dadakay, thank you sa 50 stars. Virgie Arbolis watching. Thank you, Angie. Hello. Baka abot pa tayo ng 1K ngayon. Charis lang. Amparo Zwal. Marisa Imano, shout out.
Divine Salvation. Connie Salonga. Virgie Arboli, shout out. Kimberly Joy Baldovi, shout out. Michelle Andalis. Amparo Swal from USA, Arlene Quirante, Eufemia Sanico, Lolita Costales. Alam ko na talaga pag lasing ako kasi yung heartbeat ko mabilis ganon. Tapos yung tenga ko gumagano din. Alam ko lasing na ako. Lasing na uning Chito Liwag, Nancy Anang. So guys, magbawi mo na ako guys. Lasing na ako. Ngayon ko na kaya talaga. Tundangan salamat guys. Bye bye everyone. And thank you so much guys, and see you on my next live. Later mga 10 or 11 magkakantahan tayo ha. Pahinga lang ako. So thank you so much for watching. See you on my next live. Bye.